नाजरीन आदाब। मौरखा 25 जून 2023 मुताबिक 6 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका दौरा खत्म करने के बाद अब मिस्र पहुंच गए हैं, जहां मिस्र के वजीर आजम मुस्तफा मेडबोली अपने हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। ये पीएम मोदी का 2 रोजा सरकारी दौरा है। वो मिस्र के वजीर आजम के साथ गोलमेज मुलाकात करेंगे और सदर अब्दुल फत्ताह असीसी से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। उसके बाद वो हेलियो पुलिसवार कब्रिस्तान का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वो मिस्री ऐवान सदर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता 26 बरसों में ये किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पहला दौरा मिस्र है। हिंदुस्तान और मिस्र ने इस साल अपने सिफारती रिश्तों के 75 साल मुकम्मल किए हैं और उसका जश्न भी मनाया है। यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस में अब खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ योगेनी प्रिगोजिन ने रूस के बहरान के तौर पर पुतिन को बराह रास्त चैलेंज कर दिया है। योगेनी ने कहा कि उनकी अफवाज हथियार नहीं डालेंगी। मुल्क में वैगनर ग्रुप के जरिए बगावत के बाद सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पीठ में छुरा घोंपने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वैगनर ग्रुप के चीफ के जरिए बगावत के ऐलान के बाद रूसी सदर पुतिन ने कहा कि फौज के खिलाफ असलहा उठाने वाला हर शख्स मुल्क का गद्दार है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी मुसल्लह अफवाज को हालात से निपटने के लिए जरूरी अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने आज अपोजिशन को यकीन दिलाया कि वो तशद्दुद ज़दा मणिपुर में हालात को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अपोजिशन से कहा कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और उस पर एतमाद करें। जबकि अपोजिशन ने मरकज और मणिपुर हुकूमत पर सूरत हाल से निमटने में नाकामी पर एक आल पार्टी वफ्द को वहां भेजने का मुतालबा किया। जराये ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने कुल जमाती मीटिंग में मणिपुर में सदर राज लगाने का मुतालबा भी किया। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर तशद्दुद पर गौर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम लीडरों से कह रहा हूं कि आपको ईडी और सीबीआई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है, फिर मोदी जी और उनके इत्तेहादियों की तहकीकात करा लेना। अपोजिशन के इत्तेहाद ने मोदी हुकूमत में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमती मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन लीडरों के घरों पर छापे मारकर हरासा किया जा रहा है। मरकजी वजीर संजीव बालियान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बयान देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि संजीव बालियान में अगर हिम्मत है तो वो पार्टी छोड़कर कामयाबी हासिल करके दिखाएं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को बेदखल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मौजूदा दौरे इख्तिदार में जमहूरी अक़दार को कुचला जा रहा है। मिस्टर राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत को जमहूरी अक़दार का कोई एहतराम नहीं है। वो मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने और आम आदमी की उमंगों को पूरा करने के लिए आइन में दी गई दफात के सिलसिले में संजीदा नहीं है। रियासत के सरबराह योगी आदित्यनाथ अपने 2 रोजा दौरे पर हफ्ते को मथुरा पहुंच गए। यहां उन्होंने 208 करोड़ के 80 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत जलसे आम को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के 9 साल के दौरे इख्तिदार की कामयाबियों को शुमार कराया। उन्होंने ब्रिजवासियों को 80 तरक्याती मंसूबे तोहफे में दिए। इसमें 121 करोड़ रुपए के 41 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया, जबकि 86 करोड़ रुपए के 39 मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा गया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत के 9 साल आजाद हिंदुस्तान की तारीख में कामयाबियों से भरे हुए हैं। मारूफ अदीब और सहाफी शाहनवाज कुरैशी के इंतकाल पर प्रोफेसर शारिब दौलवी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि शाहनवाज कुरैशी एक अच्छे अदीब, एक ईमानदार सहाफी और बहुत नफीस इंसान थे। उनके अचानक इंतकाल की खबर से बहुत सदमा हुआ। उनकी एक बड़ी खुसूसियत थी कि वो अक्सर मज़ामीन अंग्रेजी में लिखा करते थे। जिन अखबारात की उन्होंने इदारत की उनको बहुत खुलूस से आगे बढ़ाने की कोशिशें भी की। यूपी सरकार के रिसाले नया दौर के एडिटर की हैसियत से उन्होंने जो काम किए वो नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं जिनके जिक्र का यहाँ मौका नहीं है, लेकिन उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी की हैसियत से किताबों के फरोग और इशाअत के सिलसिले में उन्होंने बड़े अहम काम अंजाम दिए। एक ऐसे शख्स की कमी हमेशा महसूस की जाएगी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रवां बरस कुर्बानी के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सभी से अपील की गई है
ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کریں، لیکن جن جانوروں پر قربانی کرنے کی بھارت میں ممانعت ہے اس کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قربانی کرتے وقت فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، جانوروں کا خون نالی میں نہ بہائیں بلکہ مٹی میں دفن کر دیں۔ شہروں میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا فائدہ اٹھائیں اور فضلہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑی یا جہاں پر جمع کیا جا رہا ہے وہاں پر جمع کریں تاکہ عوام کو مشکلات درپیش نہ آئیں۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی کے ایک اسپتال میں لکنت کی پریشانی میں مبتلا ایک بچے کی زبان کے آپریشن کے بجائے اس کا ختنہ کرنے کے واقعے پر سخت رخ اختیار کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے جانچ کا حکم دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے متعلقہ معاملے کی جانچ کرانے اور شکایت صحیح پائے جانے پر اسپتال مینجمنٹ اور خطاکار ڈاکٹروں کے خلاف FIR درج کرانے اور متعلقہ اسپتال کا فوری اثر سے رجسٹریشن منسوخ کرنے اور کارروائی کی پوری رپورٹ 24 گھنٹے کے اندر فراہم کیے جانے کی ہدایت CMO بریلی کو دی ہے۔ متعلقہ اسپتال کو جانچ رپورٹ کی بنیاد پر سیل بھی کیا جائے گا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب کو پورے یوکرین میں فضائی حملے کے سائرن کی آوازیں سنائی دیں جو 1 گھنٹے تک جاری رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں جس کے بعد اینٹی ایئر کرافٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹم از خود متحرک ہو گئے۔ کیف شہر کے فوجی انتظامی ادارے کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس کے فوجی آپریشن میں اب تک 13,000 یوکرینی فوجی ہلاک اور کیف کی فوج کے 250 ٹینک، 672 بند گاڑیاں، 10 جیٹ فائٹر، 4 ہیلی کاپٹر، 250 سے زیادہ ڈرون طیارے، 300 کے قریب توپ اور 2 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیے جا چکے ہیں۔ حکومت برطانیہ میں اسلامی انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نے لندن کے اسلامک سینٹر کے سامنے لگاتار چوتھے ہفتے احتجاج کیے جانے کے موقع پر کہا کہ حکومت برطانیہ اسلامی اصول تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لندن کے اسلامک سینٹر کا سربراہ کسی خاتون کو نہیں بلکہ کسی مرد مسلم دانشور کو ہونا چاہیے۔ ایک اور مسلمان خاتون نے بھی ایران پریس کے نامہ نگار سے گفتگو میں کہا کہ لندن میں اسلامی مرکز کے سامنے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اور حکومت برطانیہ کے اسلام مخالف اقدامات انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ سعودی عربیہ کے حکام نے اس سخت گرمی میں حجاج کرام کو مقدس مقامات تک آمد و رفت کے لیے بغیر ڈرائیور کے سیلف ڈرائیونگ بسیں فراہم کی ہیں۔ سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ ان بسوں کو حجاج کے لیے متعارف کروایا ہے۔ بس میں 11 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ حکام نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی یہ گاڑیاں 6 گھنٹے تک بیٹری کے ذریعے چلائی جا سکتی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ پہلا منصوبہ ہے کہ پہلی مرتبہ حج کے دوران اس طرح کی سیلف ڈرائیونگ ٹیکنالوجی کو لاگو کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ عازمین حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اب تک مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ کورونا وائرس چینی حکومت کی ووہان ریسرچ لیبارٹری میں بنایا گیا تھا۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس دفتر کی ایک غیر اعلانیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ان حالیہ دعووں کی حمایت میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ ووہان ریسرچ لیبارٹری کے 3 سائنسدان کورونا سے سب سے پہلے متاثر ہوئے تھے یا انہوں نے خود ہی یہ وائرس بنایا تھا۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے مخصوص کورونا وائرس پر ایسا کوئی کام کیا تھا جس کا گہرا تعلق وبا کے پھیلاؤ سے ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر وزٹ